Flory TV Channel 22. Subscribe, like, and share. Halo, be. Lapit mo, ayan. I-zoom mo. Zoom in, zoom out. Ito? Dari kami sa seaside sa Harbor Front, guys, with Neneth vlog. Ay, listip-listip diha kay mainin ng original. Kayang original oreg. Uy, naay LRT naay LRT kami, monorail, yellow color. Yellow color ang monorail, guys. Ayan ang monorail. Kita na siya og Sentosa paingon na uli. Ang Sentosa, ayan sa tapat ang Sentosa, guys. Giguyod. Ayan ang cable car, guys. Cable car paingon sa Sentosa, doon sa saan ba galing? Galing sa saan nga ba galing ng yung cable? Dito sa ilaning dapit ang sagatangan? Dito sa nakalimot, guys. Hindi ko maalala. Doon sa Hay, wala, nasa dulo ng dila ko, hindi ko maalala.
Ay, hindi. Ano yan, video ta? Video pala yan eh. Kala ko naman. Wow, ang ganda. Oh guys. Kami sa Harbor Front. Tara, let's go. Stick ni San Pedro. Hello. Hello, Jo. Mag-hi ka naman dyan. Hello, Jo. Mag-hi ka naman dyan. Easy. Ano? Asan na yung babae? Huwag kang kumain ng kanin. Kasi kami dito, hindi kami kumakain ng kanin dito. Hindi ng kanin namin. Kaya siguro. Taba talaga yan. Banana ba yan, lobo? Asan na ba si Neneth? Lapit na. Asan na ba yun? Wala. I am TV Channel 22. Shout out first. Bibib Aredo. Neneth's Vlog. Razmia Vlog. Marin Chris TV. Shirley's Tasty Creation. Ilongo Prombi Vlogger. The Davidson Channel. The Bishop Fam. Gammy Bear Vlog. Amazing Akko. Amazing Charles. Inday C Joy Vlog. Inday Tech Vlog. Volotsky Vlog. Zach Lifestyle. JTUIM. Miss Floor Vlog. Cynthia Official Vlog. Lindall's Channel. DM Vlog. Love PG Vlog. Julek's Vlog. Kahima's Insight. Malu. Salute. Sean of W Kuwait. Jocelyn Vlog XT. Jacob Travel TV. Joyce Europe Vlog. Jonah Lano. King Perez. Shamer Travel Vlog. Happy Namming. Maricel Ito. MJZ Mix Vlog. Solo Boy Vlogs. AC Bruno. P-Tap TV. Hannah Gaming TV. Prince Vlog. Lake a Smile Vlog. Yum Yum Indocel. Angel Main Fajardo.